وكنشكروا لا FAO على هذا الدعم اللي اليوم كتقدم للصيد التقليدي. الاتفاقيه اللي مضينا عليها هذا الصباح مع لا FAO اللي هي المنظمه العالميه ديال التغذيه هي اتفاقيه مهمه، حيت كتجي كتعزز المجهودات اللي قامت بها الوزاره في استراتيجيه اليوتيس، بحيث اليوم كنفتخروا بان الصيد التقليدي اليوم عنده التغطيه على CNSS، عنده لاسيغونس التامين وهذه مهمه. في استراتيجيه اليوتيس بنينا لي PDA ولي فيلاج دو بيش، واليوم هذه الاتفاقيه غادي تجي باش تعاوننا وتعاون الصيد التقليدي باش يمكن له يتم من احسن المصايد ديالو، ويكون عندهم ويحافظوا على الثروه ويكون عندهم مردوديه احسن في المجهودات اللي كيديروا في الصيد. Nous venons juste de signer une convention de collaboration, de coopération technique. Nous, donc l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, avec le ministère de la Pêche. Et donc nous sommes très heureux de ce démarrage. Nous allons donc travailler en partenariat avec la Confédération nationale de la pêche artisanale du Maroc. C'est donc un partenariat public-privé qui vise à renforcer les capacités des organisations professionnelles de pêche artisanale au Maroc. Renforcement de capacités dans les dans les domaines techniques, dans les domaines de gestion, dans les domaines administratifs. Et voilà, nous espérons que ce projet aura un bon impact pour le soutien de la pêche artisanale au Maroc. الاتفاقية هذه هو ثمرة مجهود ديال سنتين، يعني في هذا الصالون في المعرض في 2017 وقعنا البدايه الطلب الاول واشتغلنا عليها وجدنا لها واحد العدد، درنا برامج اللي غدار، درنا واحد العدد كثير ديال الحوايج اللي خصها دار بالنسبه للبحر اللي كنحتاجوا ليها على صعيد الوطن. كل منطقه بالخصوصيه ديالها وخصو شنو خص يدار فيها، شنو هما لي زاتولي اللي غيداروا، شنو اللي خص يدار، ولهذا كان عمل كبير. La signature qui va avoir lieu, c'est une convention de partenariat entre la Confédération marocaine de pêche côtière et un organisme qui s'appelle l'Oriental, qui est en fait une association de promotion de la pêche côtière en France. S'il vous plaît. Pour nous, c'est un plus. On a beaucoup de relations avec le Maroc, mais aujourd'hui on les officialise et ça va nous permettre d'avoir des échanges structurés entre la France, l'Orient en particulier, et le Maroc sur des sujets très divers comme la formation, la pêche sélective, toute l'organisation, même l'organisation des criées. On a à échanger et à se conforter les uns les autres. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est un grand honneur et c'est le début d'une collaboration. Pour moi, c'est le tout début d'une collaboration longue et fructueuse entre nos deux pays. هذه المؤسسه هذا الاورغانيزم فين وصل في التطور، خاصه هذه المدينه اللي هي واعده في قطاع الصيد البحري، وصلت يعني لواحد العصرنه خاصه ما يتعلق بالتثمين. عندهم لهال الكترونيك اللي خصنا نوصلوا ليه حتى حنا اليوم، وقيل يمكن بهذا المستوى اللي وصلنا ديال النقاش معهم وتبادل الخبرات غادي تحصل اكادير ربما اول محطه اللي غيكون فيها لهال الكترونيك، تكون فيها واحد يعني البيع عن بعد. يمكن لك توطى على تكون في دارك ولا في المكتب ديالك توطى، ويمكن لك تشري وتشارك في المبيعات في المزاد العلني. هذا يعني شرف كبير لنا وكيدل على العمل والثمار ديال اليوتيس اللي بديناه هذه منذ 8 سنوات ولا 9 سنوات، انه في الاخير توج بهذه الامور كلها. اليوم سنينا ولا وقعنا على 3 البرامج عمل مع 3 شركاء ديال المكتب الوطني للصيد، شركاء فرنسيين اللي هما فرانس اغريمير،
ميناء لوريون كيرومان وميناء بولوني سور مير. فهذا برنامج عمل اللي وقعنا هو كيجي نتيجه على علاقه الشراكه اللي وقعنا معهم هذه سنين، واللي الفتره اللي كيغطي الفتره 2019-2020 باش نعطيو الاهميه والاولويه لبعض الاهداف اللي سطرنا واللي كتمشي مع الاستراتيجيه ديال المكتب الوطني للصيد. فالاولويه معطيه دابا في هاد السنتين المقبله، معطيه التحسين تثمين وتسويق المنتجات البحريه من اجل تحسين المردوديه للعاملين في هذا القطاع سواء الصيادين او مجهزي المراكب. وفي هذا الاطار البرامج عمل غادي يتم الانطلاق ديالها والتفعيل ديالها من اليوم بعد الظهر. الناس ديالنا غادي يجلسوا في ورشات باش يتقاسموا التجارب ديالهم ويبداو برنامج العمل ديالهم. ف لو ميتر مو هي رقمنه المعاملات التجاريه في البيع الاولي للاسماك في السوق في الاسواق الجمله لبيع السمك. On est très satisfait évidemment de poursuivre ce partenariat avec l'Office national des pêches du Maroc, qui est donc un partenaire de long terme. Ça fait depuis 2011 que nous travaillons ensemble pour aider les filières respectives en France et au Maroc dans leur développement, en mettant en commun nos bonnes pratiques, nos bonnes actions, nos bonnes relations avec nos professionnels pour aider tout simplement le développement de la filière au Maroc dans le cadre du plan halieutisme bien sûr, mais également les relations commerciales que peuvent entretenir entre nos opérateurs des deux pays. Le Maroc est un partenaire de premier plan de la filière halieutique française. On pense bien sûr aux conserves de sardines qui sont fabriquées dans cette région d'Agadir et ailleurs au Maroc, mais c'est également un partenaire sur la pêche fraîche et c'est quelque chose qu'on entend aider à développer parce que vous le savez, la France est un grand marché de produits de la mer, est très dépendante des importations et nous avons envie que le partenariat avec les opérateurs marocains qui est stratégique pour nous se renforce.